अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली बाक्सर और मेरे चैनल का नाम है खुफिया कार। इससे पहले मैंने आपने ब्राह्मणों की हकीकत आपके सामने वाज़ेह करने की कोशिश की कि ब्राह्मण दरअसल यहूदी ही हैं जो फ़लस्तीन, मिस्र और इसराइल का जो इलाका है वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता हिजरत करते हुए हिंदुस्तान में आए। और इसके हवाले से मैंने कुछ आपको शवाहिद भी दिए थे। अब मैं बाइबल और हिंदू की जो मुक़द्दस किताब है उसमें से सबसे अहम एक और नुक्ता मैं आपको पॉइंट बताना चाहता हूँ। हिंदू की मुक़द्दस किताब वेद या जिसमें वेद जो है। तो सबसे पहले मैं बाइबल की तरफ आता हूँ। बाइबल यहूदियों के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन्होंने दुनिया से रुखसत होने से पहले बनी इसराइल पर वाज़ेह किया था कि मेरे बाद एक ऐसा नबी आएगा जो अल्लाह का आखिरी नबी होगा, जो मेरे जैसा ही होगा। तो मेरे जैसा ही होगा से मुराद ये थी कि वो भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही होंगे। और इसके अलावा जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया से तभी अंदाज में रुखसत हुए, यानी कि उनका इंतकाल जो है तभी अंदाज में हुआ था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है उनके बारे में ईसाइयों का दावा कि उनको मसलूब किया गया, जबकि मुसलमानों के मुताबिक अल्लाह ताला ने उनको ज़मीन से उठा लिया ताकि उनकी जो है ना वो हुर्मत जो है वो कायम रहे। तो लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है उनकी वफ़ात या उनका दुनिया से रुखसत होने का वही अंदाज था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, यानी कि नॉर्मल अंदाज में वो इस दुनिया से रुखसत हुए थे। तो इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे नुकात हैं, लेकिन मैं मुख्तसर ये कि जो बाइबल में मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया था या जो निशानियाँ बताई थी वो ही हमें वेद में मिलती हैं। सबसे अहम निशानी ये थी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि वो हम यानी कि वो भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही होंगे। तो ब्राह्मणों की किताब वेद या जिसका एक मेन वेद की वैसे तो बहुत सी अक़साम है इसमें, या मैं कहूँगा बगवेद जो है ये भी वेद की वो है, एक वो नाम है उनकी किताब किताब का। तो उसमें लिखा हुआ है, जो ब्राह्मणों का ये दावा है कि काल की उतार या आखिरी भगवानों का जो आखिरी उतार है वो ब्राह्मणों की नस्ल में से होगा, यानी कि वो ब्राह्मणों में से ही होगा। आज की ये तहकीक जो है, मौजूदा दौर की ये तहकीक वाज़ेह कर चुकी है कि काल की उतार या आखिरी उतार की जो निशानियां बताई गई है वेद में वो हू बहू वही है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबहत रखती है। बस काल की उतार के मुताबिक वेद के मुताबिक जो काल की उतार है वो घुड़सवार होगा, उसका सफेद घोड़ा होगा, उसके एक हाथ में तलवार होगी। इसके अलावा आप कह लें कि आ, वो तीर अंदाज होगा, वो रेसलर होगा या नाकाबिल शिकस्त या वो रेसलर होगा जो है ना। उसके चार दोस्त होंगे, ये भी लिखा हुआ है। और हम जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चार बेहतरीन मामनीन थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। इस हवाले से लिखा हुआ है। तो ऐसी बहुत सी और भी नकात है, लेकिन मेन यही है कि वो ब्राह्मणों के खानदान में से ही होगा। जबकि मूसा अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही होगा। तो उधर ब्राह्मण कह रहे हैं, इधर जब वो यहूदी कह रहे हैं, तो काल की उतार या अल्लाह का नबी जो है वो दुनिया में आखिरी आ चुका है, मेरी मुराद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो जिससे ये पता चलता है कि ब्राह्मण जो है वो यहूदियों की ही बिछड़ी हुई कौम है, या उनके जो कबाइल गुमशुदा हैं उनके साथ ही जो है ना वो ब्राह्मणों का ताल्लुक भी पाया जाता है। इधर हम देखते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, वेस्टर्न कंट्रीज बिलखसूस अमेरिका जो है या जितने मगरबी ममालिक हैं उनका बैंकारी का या इक्तसादियत का जो निज़ाम है वो यहूदी कंट्रोल कर रहे हैं, और हिंदुस्तान में ब्राह्मण जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं।
تو بہت سی ایسی خصلتیں ہیں جو دونوں میں بالکل ایک جیسی ہیں، اور براہمن خود بھی اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ مقامی نہیں ہیں، وہ کسی دور کی سرزمین سے وہ ہندوستان میں آئے، اور وہی اہل کتاب ہیں یا وہی اہل مذہب ہیں، اور ان کو سپریارٹی دیگر تمام اقوام پر حاصل ہے، اور یہی ہمیں جو نیچر ہے ہمیں یہودیوں میں وہ ملتی ہے۔ تو اس تمام بحث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ براہمن اول مقامی نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ جو مقامی ہیں وہ شودر ہیں جن کو براہمنوں نے غلام بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اس ساری بحث سے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ہمیں یہ ایک احساس پیدا کرنا ہوگا، ہمیں اس تحریک کو آگے پھیلانا ہوگا کہ ہندوستان اگر غلام ہے تو وہ کسی اور ملک کا نہیں ہے، وہ براہمنوں کا غلام ہے۔ اگر ہندوستان کی معیشت کرائسس کا شکار ہے، اگر ہندوستان میں یہ جو مسلم کچھ فسادات ہوتے ہیں، سکھ کچھ فسادات ہوتے ہیں، یا دیگر مائنارٹیز پر حملہ کیا جاتا ہے، تو اس کے پیچھے براہمن کا مائنڈ براہمن کا دماغ استعمال کر رہا ہوتا ہے، اور ہندوستان کے تمام مسائل کا حل وہ براہمن سے آزادی میں ہے۔ اگر براہمن سے کسی طریقے سے ہندوستان کو آزادی مل جائے تو ہندوستان وہ ہر طرح کے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور وہ دنیا کا پر امن ترین ملک بن جاتا ہے۔ اس حوالے سے مسلمان جب یہاں پر آئے تو جو ہندوستان کی نچلی اقوام بالخصوص شودر ہیں، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سب کو سیم ایک جیسا سٹیٹس دیتے ہیں۔ مسلمان سب سے پہلے ایسی قوم تھے جس نے شودروں کو اور دیگر تمام اقلیتوں کو ایک جیسا مقام دیا، اور مسلمان جب ہندوستان میں آئے تو ان کی جو اصل لڑائی ہوتی تھی وہ براہمنوں کے ساتھ ہوتی تھی۔ براہمن وہ اس کی جو فوج ہے، یعنی کہ وہ آپ کہہ لیں جو اس کی فورسز تھی، براہمن انہیں ہائر کر کے مسلمانوں کے مقابلے میں لے کے آتا تھا۔ اسی طرح اس کے بعد جتنے بھی ہندوستان میں تحریکیں چلی ہیں وہ براہمن کے خلاف تھی۔ بابا جی گرو نانک رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیے یہ بہترین ایک مثال ہے کہ انہوں نے بھی ذات پات کے نظام کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ یہ نظام براہمن کا تخلیق کرتا تھا، براہمن کا یہ پیدا کردہ نظام تھا۔ اس کے علاوہ آپ کہہ لیں ہندوستان میں اور بھی بہت سی تحریکیں ایسی اب بھی چل رہی ہیں، لیکن اگر ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں میڈیا کے ذریعے، سائبر وار کے ذریعے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کو براہمنزم سے نجات دلائی جا سکتی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں اچھی لگیں گی۔ اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگے تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں آپ کو بتاؤں گا کہ براہمن کے خلاف یہ براہمنیت یہ براہمنزم اس کے خلاف کس کس نے کیسے رول ادا کیا، اور یہ تحریک ابھی چل رہی ہے، کیونکہ براہمن صدیوں سے مقامی لوگوں کو غلام کیے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ایک وقت ضرور ایسا آئے گا کہ جب یہ براہمنزم کا دور ختم ہوگا اور دنیا میں امن آ جائے گا۔ تو اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگے تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ٹھیک ہے جی، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔